দুদিন ধরে তো কিছু ঝামেলা হয়েছে, টাইম শেষ, তারপরে গতকালকে কিছু আজকে কিভাবে দিচ্ছে? আজকে টোটালি আপনি শেষ কিন্তু যা তা আছে কটা অবধি দেওয়া হবে? 4টা। যদি 4টার পরে যদি লোক থাকে কি করবে তাদের? শেষ হয়ে গেলে দাম পাস শেষ হয়ে যাবে না টাইম শেষ হয়ে যাবে? পাস শেষ হয়ে পাস যতক্ষণ থাকে সরকার থেকে তো বলা হয়েছে পাস অ্যাভেলেবেল আছে। 4টের টাইম তো আমরা বেঁধে দিচ্ছি, এর মধ্যে যদি থাকে দেওয়া হবে কি? থাকে দেওয়া হবে। আপনার নামটা? আপনার নাম বিচার করতে আমি হিন্দি तो लोगों में जो है एक बहुत ज़्यादा उत्साह है और उसको लेकर के डिपार्टमेंट ने होने की जैसे कि आप जानते हैं के तहत ये बताया था हमारी जो टिकट से आपको जो है मिलना प्रारंभ हुए और आज हमारा तीसरा दिन है और आज हमने 12 बजे से ही हमने टिकट देना स्टार्ट किया था। हमारे यहाँ पे 2 काउंटर मेल और फीमेल और ये चीज़ मेन इवेंट शाम को देखा जाता है बहुत लोग कुछ होगा कि लास्ट टाइम में देखा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो শেষ হয়ে গেলে আমরা তো টাইম বাউন্ড করে তোলা টিকিট রাখতে তো 4 बजे से और जितने भी हिंदी टिकट